یہ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے تھا بھارت کو اس طرح سے جس طرح سے ہوا. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بھارت نے کئی بار کوشش کی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹرمز ٹھیک کرنے کی, ہر بار ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی غلطی کی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں یا اتفاقاً ہو جاتا ہے؟ پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, بھوٹان ہے, نیپال ہے, مالدیوز ہے, ان سب کو بلایا گیا ہے. اس کے علاوہ افغانستان بھی ہے, پھر کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, پھر کچھ اور بھی ملک انہوں نے انوائٹ کیے ہیں ایسٹ ایشیا سے, تو وہ سارے اس میں آئیں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے. اور پرائمریلی تو اس میں میٹیورولوجی کے حوالے سے بات ہوگی, اور میٹیورولوجی جو ہے موسمیات جس کو کہتے ہیں, اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی تاریخ اور اس کا جو ایک رول ہے مختلف حوالوں سے کسی بھی ملک کے اندر, وہ ڈسکس ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی سائیڈ لائنز پہ بہت سی چیزیں اور بھی ڈسکس ہوں گی, اور یہ ایک طرح سے یہ ایک پلیٹ فارم پہ ریجن کے ملکوں کو اکٹھا کرنے کی ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ایک کوشش ہے. اور انہوں نے یعنی بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انڈیا کے حالات اور جو تعلقات ہیں وہ کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن ان دونوں ملکوں کو انوائٹ کیا گیا ہے. پاکستان نے انویٹیشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, بنگلہ دیش نے بھی کرنا ہے لیکن وہ بھی کر لیں گے. اور یہاں سے بھی ایک ڈیلیگیشن جائے گا, بنگلہ دیش سے بھی آئے گا. تو جو ایک شیئرڈ ہماری ہسٹری ہے, جو شیئرڈ ہمارے ایشوز ہیں, جو شیئرڈ ہماری مختلف حوالوں سے جو مختلف ایریاز ہیں, ان پہ بات ہوگی. اور ایک بڑا ایونٹ ہے یہ, اور یہ بھارت کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا نے پچھلے کئی سالوں میں جب سے انڈیا ڈیوائڈ ہوا ہے, بہت سے اچھے اچھے انیشیٹوز لیے, لوگوں کو بلایا, ڈسکشن ہوئی, لیکن پھر کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ وہ سیبوٹاج ہو گئے. وہ جو بھی اس طرح کے انیشیٹوز تھے, واجپئی صاحب آئے یہاں پہ, مودی صاحب آئے یہاں پہ, ہمارے کچھ لوگ وہاں پہ گئے, بے نظیر نے انوائٹ کیا راجیو گاندھی کو, وہ یہاں پہ آئے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو گئے یا خراب کر دیے گئے. تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ایک مائل سٹون ایونٹ ہوگا یہ. اس موقع پہ 150 روپے کا ایک کوائن بھی انڈیا ایشو کر رہا ہے, اور جو 26 جنوری کو ان کا ریپبلک ڈے منانے جا رہا ہے بھارت, اس ریپبلک ڈے پہ ایک اسپیشل ایک ٹیبلو بھی ہوگا اسی میٹرولوجی کے حوالے سے. جی سر, جیسے آپ نے کہا کہ جب بھارت جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا یا انڈیا ڈیوائیڈ ہوا تو پاکستان بنا, لیکن اس کے بعد پاکستان میں سے بھی تو بنگلہ دیش بنائی. تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ٹرمز ہیں وہ اتنے خراب نہیں رہے جتنے کہ بھارت اور پاکستان کے رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ہم سے الگ ہی ہوا تھا نا بنگلہ دیش ایک طرح سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کس حد تک کنٹرول ہے حکومتی معاملات میں. دیکھیے سیاستدان جنرلی جو ہوتے ہیں نا, وہ ایک ریکنسلیٹری پالیسی اختیار کرتے ہیں, وہ کانفلکٹ کو ایوائڈ کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں, کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی فائدہ عوام ہی کو ہوتا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات اچھے ہوں گے, تجارت ہوگی, لوگوں کا آنا جانا ہوگا, بہت سے ڈفرینٹ ایریاز میں کوآپریشن ہوگی, تو ملک کا فائدہ ہے. ملک کا فائدہ اگر ہے تو پھر سیاستدان جو ہیں وہ ان کو کچھ کہنے کو ملتا ہے. انہوں نے دوبارہ الیکشنز میں جانا ہے. اب ادویات اگر سستی ہو جاتی ہیں, اگر انڈیا سے مثال کے طور پہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, ہماری ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں انڈیا کے لیے, تو ملک کا فائدہ ہے نا. ملک کا فائدہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم کو فائدہ ہے.
तो जब पूरी कौम को फायदा होगा तो सियासतदानों के पास फिर कुछ होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, कुछ बताने के लिए होगा कि हमने ये किया ये किया। लेकिन कुछ और भी ताकतें होती हैं जो मुल्क का मफाद नहीं देखती, जो अपना मफाद देखती हैं, और उनका मफाद इस चीज़ में होता है कि एक कशीदगी रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे, तल्लुकात ख़राब रहें, और इसी बहाने वो अपने मुख्तलिफ जो उनके मकासद हैं उनको पूरा कर सकें। अच्छा, बांग्लादेश में इस्टेब्लिशमेंट का उस तरह से कोई वो रोल नहीं था। बांग्लादेश की जो हुकूमत थी वो खासी प्रो इंडिया थी, ये जो हसीना वाजिद की मैं बात कर रहा हूँ शुरू से, लिहाजा उनका इंडिया से कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं हुआ, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी मुख्तलिफ मुल्की मामलात में, और उनकी बड़ी तिजारत हो रही थी, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, और फिर वो रॉ मटेरियल गारमेंट्स के लिए इंडिया से मंगवा रहे थे, इंडिया से खुराक जा रही थी वहाँ पे, तो वो सारा कुछ चल रहा था। तो बांग्लादेश खासा डिपेंडेंट रहा इंडिया के ऊपर, तो वो इंडिया के साथ उन्होंने तल्लुकात को ख़राब नहीं होने दिया, और वो बहुत हद तक इंडिया के साथ तल्लुकात उनके मफाद में था कि बेहतर रहें। हम शायद ये समझते रहे कि अमेरिका और यूरोप और चीन हमारी मदद करते रहेंगे और हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो चीन भी हाथ से निकल रहा है, अमेरिका निकल चुका है, यूरोप भी कोई खास नहीं डाल रहा हमें, तो अब हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन फिर कुछ लोग कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ऐसे बयानात दे देते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं कि फिर वो एक मामला जो है वो बिगड़ जाता है। जी आरज़ू। लेकिन सर बात सिर्फ भारत की तो नहीं है, हमसे तो ईरान भी नाराज है, हमसे तो अफगानिस्तान भी नाराज है, चाइना भी अब नाराज हो गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हम कर ही रहे होंगे या दोहरा रहे होंगे, किसी गलती को रिपीट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से तमाम ही कंट्रीज नाराज हैं। अगर सिर्फ भारत की बात होती तो हम कह सकते थे हाँ जी वो क्योंकि हम इधर आ गए और हमने वो 1947 में अलग हो गए तो इसलिए वो नाराज है, लेकिन ईरान के साथ भी टेंशन है, अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, अब तो चाइना के साथ भी शुरू हो गई है। ये जो पॉलिसी मेकर्स है ये समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते? पॉलिसी मेकर्स असल में प्रोफेशनल्स नहीं है जो पॉलिसीज बनाते हैं, खास तौर पे खारजा अमूर के हवाले से, और उनकी उतनी अक्ल नहीं है, वो विजन नहीं है, वो फार साइटेडनेस नहीं है कि वो देख सकें कि यार जो हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं इसके क्या असरात होंगे। ये काम जो हो बड़ा, ये डिप्लोमेसी एक बड़ा प्रोफेशनल एरिया है, और इसमें उन लोगों का रोल होना चाहिए जो कि ये काम जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ वो लोग जिनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है डिप्लोमेसी के साथ, वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं, यानी आप देखें ना कि बेनज़ीर जो थी वो चाहती थी कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हों, उन्होंने राजीव गांधी को इनवाइट भी किया, लेकिन आप देखें कि फिर वो उनको फारिग कर दिया गया बेनज़ीर। भारत सरकार मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने पर एक सेमिनार आयोजन करने जा रहा है। 14 जनवरी को दिल्ली के मंडपम में आयोजित होने वाले इस सेमिनार के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत अविभाजित भारत का हिस्सा रहे पड़ोसी देशों को भी न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान ने तो अपनी भागीदारी की पुष्टि भी कर दी है, हालांकि बांग्लादेश से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि इस सेमिनार के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के अधिकारियों को शामिल करने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रतिनिधि भी अतिथि सूची में हैं। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आईएमडी की स्थापना के समय अविभाजित भारत का हिस्सा रहे सभी देशों के अधिकारी समारोह का हिस्सा बने। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि आईएमडी के 150 साल पूरे होने पर एक बड़े सेमिनार का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश की महान हस्तियों के साथ साथ कई विदेशी
मेहमान भी शामिल होंगे। भारत के पड़ोसी देशों को भी इस सेमिनार में निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। हालांकि अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने आने की पुष्टि कर दी है, लेकिन बांग्लादेश नखरे कर रहा है। ये दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है। पहले तो जब तक शेख हसीना की सरकार थी, ये भागे भागे चले आते थे, लेकिन यूनुस के आने के बाद इन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह से भारत के खिलाफ कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश है। भारत तो हमेशा से ही ऐसी कोशिशें करता रहा है जिससे वो अपने पड़ोसी देशों के साथ ताल्लुक बेहतर बना सके, लेकिन जब पड़ोसी राज़ी ही नहीं है तो कितनी भी कोशिशें हम क्यों ना कर लें। जिसको गड्ढे में जाना है वो गड्ढे में जाएगा। तो भाई कोई बात नहीं, आपको नहीं आना मत आइए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये खबर अच्छी है कि चलिए आप आ रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर